Zoto kupo 24 digital media nai tongnai rono phai kaham. Tiniole aini khorangsa distrap mayu. Moming kai ni mic track hajaga wong thamon bo ye. Hingke ta o phaidi chong tinioni sasu kupo rono knalaina aren bo ye video paitho yan nai tongde. Phaidi tinini kupo no chong raisalaina. Tinini sal 11 January o Tripura ni former Chief Minister Brom Nang Biplab Kumar de bong tau kata o MP onge tong. Hingke Tripura ni SC Welfare Minister Brom Nang Bhagwan Das lasingye tinio Kumar Gadro keha Gitanjali Auditorium inaugurate himba khusayeri ha. Tinio 60 constituency Kanchanpur Tripura motharau door to door camping khala election sampharu no bari ke party juda juda camping khalai tangu abo hindoi no tinio Tripura motharau po para thangie tinio door to door camping khala ha. Tripura utara saptaha satano nimsing no election declare khaune ha. Abo nimsingo Tripura wo keha party jotre keha party tre keha party jotre keha party halai palai joining program le jong salboi nu eto abo nimsing mia 10 January o kya ex BSC chairman Brom Nang Jirendra Riang aketre bangma BJP ni leader rauni toidul bung bai kiye mia wo CPM ake IPFT ya kare BJP yo joining khale ha Brom mambo yo joining kemi phaidi ta o Brom ni khudyo no jong sa su Brom kaw samuro no khnai nei lena sang number what o dirgo CPM samung tangsa phaimo 18 বছর হইতেও 63 বয়স taong ha আর phang yok kar ha trele bono aini CPM পদ্ধতি no ang yok berano bo BJP ni tole no sing samung tangnai ha ye bo potaka ti saya sing borono সমর্থন khe Nini muka aini muka kadin bo bukti gausaba Gosram Gausaba Natun Bari Rocingke Natun Bari 4 number 1 Jeno skang CPM mo tang topole ni mapo do tong ang CPM jokhon tangpoke poilake matang Jubo Federation tong abon ke JMP soha JMP ke ang prai 10-15 বছর hindi tong abon berak ke ha tre ono pan na tang le tang phayu ar phang as so grai jo khia ke na ain podo yaro na ain khamote cha yang mo ibera সরকার ni পদ্ধতি ফনাই ha chini tong chamo phonai ha ang bo ye CPM no eto bosor wa tang sa phaima ang yak kar ha ang bo ye ta tinyoke boro BJP ni potakan tole no sing joto bai na kaham ke samtal nai hiye joto nang hambai ke ai kok ma boron ke ai Sis media number kang kaham ai khatsama ya phayo tini ai ni chal number 1 babujik para notun bari bai chung juan tani ma I50 ni podobi kang keha onchonik keha assistant president abono tini yo ai pot no yok beraye ma phema karon ke IPT su tu tha phema chu maha po development khelamaya abom ya ang ma kisni ro 100 বছর to pochin dam kroi abom yang yok bera phiu ke ai para ka babu chino ai mo ko bobendra kami boding ye pang skang bo IPT BJP phaya khong pho on chio kang ekdom CPM 25 বছর চালক তো পং একদম বিরোধী খে tong phai mano ke IPT BJP ko ka tam no ang ke ha LS kia ke ang sorkar no ta ha party ni kia ang ke ha oncol ni vice president assistant hana na bo kia ang tong sa pha ke ni mo ha param o ai a che mo ta khung khu bung so jati ai parang ke kai pa che mo so ha abom pandawa mahapu development khelamai mo kroi kyomba yang bono jepho makime sni bono tangyal ang orthokrika me ancholi letele tangsia hiya je national party no ang thangphisya no hiya bai khu phaimse acha bo area no ke IPT je ta onung re phaimo skang ni party no bo area no MLA ni ta o montri ha montri to aring pipo montri pho nong mam bo ye bai khu phe nam montri ngo bai le bo montri ha kha ma che le ang to chung to para ni kya tang ma to ko jono gono chu seba khime ni naw aba ching kono lama bokroi
abang yang bu menteri memang yang bilo gale rup thi me ya kai bikti wang thak ni nam le abang yang ya kau phan bari ke khakchang ma tong ti ni chu emergency hindi no ro chini parakta hian ma pasra parani chan number wat babu jui bai mo parakta dasin ke hawat borotini dirgo CPM ke tona ini taku haimon ba pana bari ke khakchang ma tong ke purbe bo chung tang sungpal I50 ongye tangpo chung tang sungpal no tinyo ang I50 ni president ongye ya ka haimode muko I50 ni onchol ni president vice president ongye ya ka ba panda bungno ko bari ke khakchang ma tong mami ke dirgo bo chung I50 khene raw sakao jebabe chono bol bibranto ke tini boding ke development ni samo public ni de moisho no chono bibranto ke kono development ni samo ongya amon bo panda tini bro kono refai armi BJP ni सबका विकास जे मूल मंत्र आबोना chung বাস্তব রূপ তুইবিয়ানি নামিকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ভারত को नरेंद्र मोदी ni सरकार na chung मजबूत या खेत मानो पांडावो के त्रिपुरा नि मानिक डॉक्टर मानिक सानि बिनि या न chung मजबूत खेत मानो बनो तिनि विभिन्न इलाका तो न चिनि I50 खेनाय त्रिपुरा म थाकेनाय CPM खेनाय तिनियो दिन तिनि भारतीय जनता पार्टी नि पताकारो फाइ तंमन बो पाना बारि खे खाकथां माताव 20 कांफो फाइनाय हि आशा खेओ आरो मिचुं जे खेफो चिनि जनजाति अंशन chung डेभलपमेंट खेने ना एकमात्र लामा लेक माइके भारतीय जनता पार्टी नि द्वारा एले सम्भव मय बो पानो बारि खे खाकथां माताव तिनि फाइनाय रन साकाव साबुटार साफिन ले तिनि अब ले खर खौ दे CPM नि I50 नि बस के तिनियो के टोटल I50 नि फाइनाय के 9 परिवार 36 भोटार इनके CPIM नि फाइनाय के 3 परिवार 9 भोटार टोटल तिनियो 12 परिवार 47 भोटार I50 CPM यकारे तिनि भारतीय जनता पार्टी नि पताका दल सामिल दंफाय फाइदी ता ओ चोमथ्रे के हा खबर नाव हाले फिना त्रिपुरा नि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा बुं सालबां मन हिया गो के हा चलाइमसा 9 year all kanai चलाइमसा के हा dental patient no बुं operation के मनो बिनि कलिक रबाय ब्रांग नि आर हॉस्पिटल नि तावसों पाल रबाय operation के नो कामा के सक्सेसफुल ओहा हिंके डॉक्टर मानिक साहा साफिहा मीडिया राउंड बिस कमन बुं सालबां मा निया गो operation के पनो बुं स्कांदे के नो सामु तांगे तमयो महाक्रोया बया काम के नो स्कांदे फेनो या हु कलयामानि कामा के स्कांदे नो बुं operation successfully खामेमो बुं बारे के खाकसाय गावसा আর ক্যানাইনটা একদম উপরে আছে রুটের উপরে মুখ্যমন্ত্রীর পরেও আমার কোনো অনুভূতি যেরকম আগে ছিল সেরকম আজকে আমার জানাল স্যার যে নিএমটি স্যার যে অর্থোপেডিক প্রচুর অপারেশন আমি করেছি আপনারা দেখেছেন এখানে আসার পরে সবাই সিস্টার থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে ডাক্তারবাবুরা তো সবাই এত আপ্লুত আমাকে দেখে এবং আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলছিলেন যে আপনার হাত কিন্তু কাঁপিনি এতদিন পরে আপনি আসার পর যখন ইনসিজন দিলাম আমার কাছে মনে হলো নর্মাল মানে আজ থেকে 1 বছর আগেও আমি যেরকম কাজ করতাম ভগবানের অশেষ কৃপা সেইভাবেই কাজ হলো এবং বিশেষ করে আমাদের একজন বিশিষ্ট কার্যকর্তা তার ছেলে সুকান্তপুর সবাই চিনেন হ্যাঁ তো ওর ছেলে অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম কবে আসবো তো আমি ঠিক করেছি আজকে সকালবেলা কোনো কাজ রাখবো না 9টায় আমি ঢুকেছি আর আগেও টাইমলি আমি আসতাম তো অপারেশন তো সাকসেসফুল এবং ভালো হবে কোনো অসুবিধা হবে না পেশেন্ট কিরকম রয়েছে বললাম তো পেশেন্ট খুব ভালো পেশেন্ট আমি কনসাস কালকে ওকে ডিসচার্জ করে দেবে টাইডোফর্ম গজ দেবে দেওয়ার পর খুব ভালো वीडियो पाइथो या नाइब तो मुंबई बारे के खक्चा मो कमा सफियो इनके टाउन जरा को 24 नो सब्सक्राइब किया इनके सब्सक्राइब कदी आके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑफ ऑन कदी इनके नारो टाउन जरा को चनो फेसबुक पेज फॉलो किया इनके फॉलो कदी जों बुदे के सो जु दला नारो न खूब काम बे हमया अपडेट साये खारी तो नाइ
khak cha ha so to na malai ni trek ha video ka tawo